Ain ucok Iqra hafidta ula anta raqam kam raqam wahid fil bait anak sulung number 1. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Muslim ibn Ibrahim haddatsana Hisham haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujma'ul mu'minuna yaumal qiyamah fayaquluna law istashfa'na ila rabbina fayurihuna min makanina hadza fayatuna Adam fayaquluna lahu anta Adam abul bashar khalaqakallahu biyadihi wa asjada lakal malaikata wa 'allamaka asma'a kulli syai'in fashfa' lana ila rabbina yurihana fayaqulu lahum lastu hunakum fayadhkuru lahum khati'atahum allati asaba. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Sahih Al-Bukhari fi kitab tauhid uskutu ya nisa tadrusun au tajtami'un li ajlil kalam ijtima' ma'akum. Qala al-muallif rahimahullah babu kalami rabb ma'a ahlil jannah. Maka di bab ini masih membahas tentang sifat Allah berbicara namun sigohnya lain. Bab kalami rabb, bab ucapan Allah ma'a ahlil jannah. Kalau di pelajaran yang lalu Allah berbicara kepada Musa beristidlal dengan ayat wa kallamallahu Musa taklima, bahwa Allah mengajak bicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Maka di sini maka di sini masih sifat berbicara Allah, namun Allah mengajak bicara ahlul jannah. Maka pendalilannya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis haddatsana Yahya bin Sulaiman. Fa Yahya ibn Sulaiman huwa al-Ju'fi al-Kufi. Asluhu min Kufah walakin nazilu Misr. Dan dia tinggal di Mesir di akhir hayatnya. Wa huwa fi tabaqah al-ashirah. Wa tabaqah al-ashirah barakallahu fikum, tabaqah min masyayikh al-Imam Al-Bukhari, wa kadzalika hum alladina akhadhu min itba'at tabi'in faqat wa lam yara ahadun minhum tabi'in. Idan aglabur ruwah fi tabaqah al-ashirah yaltaqi ma'a Malik, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan ats-Tsauri, walam yudrik Qatadah wala Zaid ibn Aslam wala Hasan al-Basri wala Sa'id ibn al-Musayyib minat tabi'in la. Idan haula fi tabaqah al-ashirah. Wa fi tabaqah al-ashirah aglab min masyayikh al-Imam Al-Bukhari. Fa fi hadhihi tabaqah min al-a'immah, dari tabaqah ini banyak imam-imam yang lain seperti Imam Ahmad ibn Hanbal hidup di tabaqah yang ke-10 ini. Maka dia bukan dari itba'at tabi'in. Itba'ut tabi'in ditutup di tabaqah yang ke-9 dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i min itba'at tabi'in as-saghir wa Abdul Razzaq ibn Hammam. Wa amma Yahya ibn Sulaiman huna fi tabaqah al-ashirah fahuwa ka imami Ahmad wa kadalika ka Yahya ibn Ma'in
Dan demikian juga ka Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad kullu min masyayikh al-Bukhari. Wa ka Affan ibnu Muslim. Wa kadzalika ka Ibni Rahawih. Fahaula asu fi tabaqah al-ashirah. Wa kadzalika Abul Yaman al-Hakam ibnu Nafi'. Maka ini semua di tabaqah yang ke-10. Amma min haitsu ilmi jarhi wa ta'dil au aqwal ulama fi jarhi wa ta'dil wa hadha alladhi darasna fi dawabitil jarhi wa ta'dil. Qala Abu Hatim syaikhun. Ma makna syaikhun? Huwa la ba'sa bihi. Syaikhun bimakna anzal minathiqah walakin arfa min ad-dhaif. Wa qala Daruqutni thiqatun. Wa qala Maslamah Ibnul Qasim la ba'sa bihi. Wa kana indal Uqaili thiqah. Idan wasaqahu al-Uqaili. Wa Daruqutni wa qala Abu Hatim syekh. Wa kadzalika qala Maslamah Ibnul Qasim la ba'sa bihi. Wa qala an-Nasa'i laisa bi thiqah. Madal faidah min hadzal kalam? Kama darasna fi sabah fi dawabit al-jarh wa ta'dil. Min haula al-ulama, dari ahli jarhi wa ta'dil ada yang mu'annitun. Al-mu'annituna fil jarh, al-mutasyaddidun fil jarh. Yang mana mereka memberikan lafaz-lafaz yang keras padahal tidak sesuai. Maka rawi yang thiqah dikatakan saduq, rawi yang saduq dikatakan dhaif, rawi yang dhaif saja dikatakan dhaifun jiddan, wa sunni dikatakan bid'ah mubtadi', ahlu sunnah dikatakan ahlul bid'ah. Maka orang-orang seperti ini mutasyaddid, maka ucapannya di sini dilihat sangat jauh dengan ucapan para ulama. Ad-Daruqutni wasaqahu, dia thiqah. Maslamah Ibnul Qasim wasaqahu aw la ba'sa bihi, dan Al-Uqaili mensiqahkan. Oke. Enggak kuat nah. Pakai parfumnya ganti. Au badil libasak. Khalas, tafadhal. Maka di sini lihat bagaimana Imam An-Nasa'i memberikan ucapan yang berbeda. Qala laisa bi thiqah. Wa hadha lafadz laisa bi thiqah dimutlakkan juga kepada dhaifun, dan bisa jadi dhaifun jiddan. Maka lafaz laisa bi thiqah adalah lafaz yang sangat keras. Dan itulah keadaan dari ucapan An-Nasa'i. Maka di sini ucapan dia laisa bi thiqah berkesendirian, tidak diikuti dengan yang lain. Maka ini menunjukkan bagaimana dia mutasyaddid. Maka bagaimana di dalam ilmu jarhi wa ta'dil yang kita lewati, idza qala al-mutasyaddid dhaif mada naqul? Nuqarinuhu bi aqwal ahli jarhi wa ta'dil. Idza wafaqu, idan mathalan haula kulluhum yudhaifuna, bahwa Yahya ibnu Sulaiman dhaif, semuanya mengatakan itu, semakna dengan itu, maka kita ambil. Namun jika dia menyelisihi para ulama yang lain seperti Daruqutni mensiqahkan, bahkan Abu Hatim kadalik mutasyaddid yaqul syekh, maka Abu Hatim yang mutasyaddid memuji dia meskipun bukan dari rawi yang thiqah tetapi pas-pasan. Syekh maknanya pas-pasan. Idan
ucapan Imam An-Nasa'i laisa bithiqah berkesendirian dalam pendhaifan, apalagi kalimat laisa bithiqah bisa jadi dhaif yang syadid, dhaif yang keras. Orang ini benar-benar tidak thiqah, dinafikan dari kethiqahan, berarti tidak diterima hadisnya sama sekali. Maka hada dalil anna An-Nasa'i minal mu'annitin fi al-jarh. Idan laisa likulli ahli jarhi wa ta'dil naqbal kalamahu. Hunaka man yu'annit minal mu'annitin wa hunaka minal mu'tadilin wa hunaka minal mutasahilin fi at-tawthiq. Rawi dhaif yaqul thiqah, sarikul hadis yaqul thiqah, kadzdzab yaqul la ba'sa bihi wa ila akhir masalan. Maka di sini menjadi pendalilan juga bagi kita bahwa bagaimana ulama al-jarh wa ta'dil jika terjadi khilaf maka dilihat bagaimana dikorinkan dengan para ulama yang lainnya. Maka pelajaran kita di Sahih Al-Bukhari tatbik dari pelajaran dhawabit al-jarh wa ta'dil, dan itu yang kita inginkan. Dan insyaallah kedepannya kita akan membaca kitab Tahdzibut Tahdzib dan Taqribut Tahdzib untuk aplikasi bagaimana kita merojehkan rawi. Dan perkara seperti ini sangat penting karena kami ingin mendidik kalian, maka kalian sabar dengan kami di sini. Bertahun-tahun belajar, jangan 1 tahun udah cukup. Maka di sini kita akan mempelajari ilmu hadis, mengajari kalian bisa mentahqiq hadis. Dan nanti akan kami tugaskan coba tahqiq hadis Kitabut Tauhid, hadis-hadis di Kitabut Tauhid misalnya, atau hadis-hadis di kitab apa saja, atau kalian kumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan perkara keutamaan menuntut ilmu misalnya. Maka kalian periksa hadis-hadisnya. Seperti itu kami ditugaskan dulu di Yaman. Kami ditugaskan untuk mentahqiq muhalla, maka kita berijtihad dan mempraktekkan ilmu yang kita pelajari. Maka selesai dari Yahya ibnu Sulaiman, maka mahaluh, coba di sini latihan. Qala Abu Hatim Syekh wa qala Maslamah ibnul Qasim la ba'sa bihi wa qala al-Ukaili wa thaqahu walahu ahadits manakir. Dia thiqah tetapi mempunyai hadis-hadis yang berkesendirian. Wa qala Daruqutni wa huwa mutaakhir yaqul thiqah. Fa kamitsli hada idan kaif? Qala Imam An-Nasa'i laisa bi thiqah dhaif. Qala Daruqutni thiqah. Wa qala Abu Hatim minal mu'annitin syekh. Wa qala Maslamah ibnul Qasim la ba'sa bihi wa qala al-Ukaili thiqah walahu ahadits manakir. Idan wallahu a'lam najma al-aqwal alladhi aglab adzan indana huwa saduq hasanul hadis. Limadha li'anna Imam Ad-Daruqutni mutaakhir yaqul thiqah wa Abu Hatim alladhi adra fi zamanihi yaqul syekh wa Maslamah ibnul Qasim wa al-Ukaili kadalik. Al-Ukaili fi zaman Imam Al-Bukhari idan qarib min hada asy-syekh. Qala lahu ahadits manakir. Huwa thiqah lakin lahu ahadits manakir idan anzal minat thiqah bisabab lahu ahadits al-manakir ila saduq. Maka yang rajih dia saduq hasanul hadis wallahu a'lam. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar di Taqrib mengatakan saduqun yukhti. Hakadha huwa tatbiq fi ilmi rijal. Maka inilah bagaimana kaifa rajulun yuhaqqiq al-hadis wa yu'alliful kitab khosatan kitab masalan kama syekhina Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain atau Syekh Al-Albani silsilah as-sahihah fa huwa yajma' al-ahadis wa fil ahadis asanid fayati fi kulli asanid ruwah haddatsana fulan an fulan mahalu hada rajul. Al muskilah ar-rajul alladhi nahnu nabhath fi qad mata qabla 1400 sanah
Maka rajul-rajul rawi-rawi yang kita periksa telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Idan min aina masdar nahnu manal taqima'ahu al masdar minal kutub ar-rijal. Kamal'an. Qala Abu Hatim Syekh, qala Nasa'i laisa bi thiqah, qala Daruqutni thiqah, qala Maslamah Ibnu Qasim la ba'sa bihi, qala Al-Ukaili thiqah ahadithuhu manakir. Hadhil alfad mukhtalifah yusamma ta'arudu al-jarhi wa ta'dil